Ek is Maansporttuin. Woonagtig nou op die oomblik op Nieuwsville. Boer daar op 'n plaasie Oosthoek in die Suid Bokkeveld. Dit is harde werk hier. Hier gaan het mens hoofdzakelijk voor oorleven. Ek het ook die bies van die Suid Bokkeveld gedrink, verstaan jy? Ek is hier geboren en ek het hier groot geraak in die landskap. Ik is Hendrik Hesselman. Ik woon op die plaats Dobbelaarskop. Ik is een rooibos teeboer. Waarom Pierre, hoe gaan het? Mijn man is niet gezond, man is daar samen uitgespaard. Ik is eigenlijk die in wat nou die langste almoniteerboerderij is. Toen ik mij verstaan kreeg, toen hoor ik van rooibos tee. Toen toen ook genoemd bosie tee. Nou, dat was toen nog net niet die maakte, maar dat was die veldtee. Dus die idee wat ik ook geleerd om op te maken, bewerken, allerlei. Ja. Mijn hart is meer vast aan die veldtee als hij maakte. Ja, die video heeft die zo. Yeah. I'm Rhoda Malgas from the University of Stellenbosch. My main research interest is the sustainable management, harvesting included, of wild rooibos tea in its entirety, that especially in the Suid Bokkeveld. Wild rooibos tea is a very hardy plant and it really can survive very dry conditions. It doesn't occur naturally anywhere else in the world, only in this western interior of South Africa. There was very little information in the literature about wild rooibos, and so the local people, the farmers and harvesters, were really our primary source of information. Als je allemaal wat kan je oorleven, maar die meeste van hierdie kleinboerengemeenschap, hulle is maar net hier geboren, gevestigd. Dus nou pas hulle bij uit en daar. Het is een harde wereld en je werkt hard hier zo, je krijgt zwaar hier zo. Jij moet net op moed en vertrouwen en opstap maken in hierdie wereld. Dat is nou die theebos, dat is nou die veldtheebos. With the kind of climate change that we currently see happening on the planet, with temperatures rising very rapidly, the wild rooibos of the Suid Bokkeveld is already adapted and provides an opportunity for farmers to carry on producing and maintaining their livelihoods and sustaining their communities into the future. And it's evolved through cycles of severe climatic conditions. And because of that, these plants live for 50 years and more, instead of, in the case of the cultivated tea, anything from 5 to 10 years and then dying off. Die veeveldkoöperaties is eintlik daar om 'n mark te bied vir ons kleinboere se produk, wat ons altyd nie gehad het nie. Baie van ons het 'n produk gehad, maar jy het nie eintlik geweet wat om met jou produk te maak nie. En toe Highveld hier op die been kom, toe Highveld gestig is, daarvanaf het dit net beter en beter met ons begin gaan. Nou het ons 'n mark vir ons produk en ons kon op ons produk 'n baie goeie prys kry. Nou is ons besig om vir ons nog 'n stukkie baan by te gooi, dat ons meer tee op die baan kan maak. Dis ons teebaan. Dis al die Highveld-lede wat die baan kan gebruik. Bring daai gronde dan liewer op. Ja, ek is Barry Koopman van die plaas onder Waterkraal. Ek is een van die stigterslede van die Highveld Koöperasie. Ek was die eerste persoon wat Highveld tee deur die masjien gelaat gaan het. Highveld wild rooibos really is the most delicious of rooibos teas. A lot of care and attention goes into processing it in the traditional way. The chopped and fermented leaves are spread manually in the sun, and any clumps are gently broken using reed poles. The result is a uniquely rich and aromatic tea. Die een dag is dit volop en die ander dag is dit skoon op, maar jy moet oorleef. The wild rooibos tea is a more robust plant than the cultivated tea, and the reason for that is that it has a lignotuber under the ground in which it stores nutrients. And so when these drought cycles come by, it is able to withstand those drought conditions.
Soos ek het in my taal noem, hy's uit murg en been uit organies. Dus van die begin af. Ons het nog nie eens geweet van die woord van organies. Toe is hy al organies. Zelfs ons hier in die Suid Bokkeveld, ons deel onze plaats op aan blokken. En als ons die jaar bijvoorbeeld in de rechterkantse blok geoes het, dan gaan ons volgende jaar weer in die linkerkant. Ons deel altijd die plaats op in 2 helftes op. Maar ons oes die veld niet elke jaar diezelfde planten. Nie, om die volhoubaarheid en die bewaring daarvan, die proces voor te kan zetten. The Suid Bokkeveld is an interesting area climatically because it's on the northern edge of the winter rainfall area of the Cape of South Africa. It's particularly vulnerable to changes in climate. So being on the margin, it makes it a very interesting research site and a very important area to be monitoring in terms of understanding how these climatic patterns shift. We also looked more closely at the husbanding of wild rooibos to see if that might be one option for farmers in that landscape to propagate it, and maybe have this as a possible livelihood strategy for the expected changes with climate change. Ek is Rika, my van is Kotse, ek woon hier op Melkrand, maar eindelijk is my plek wat ek nou bly is met 3 boompies. Hier is nou die veldie, al die bosjes wat nou hier staan. A local farmer, Rika Kotse, he collected some seed together with several other seed collectors in the Suid Bokkeveld. And we split the seed between her and a researcher at UCT, Heidi Hawkins. Hy is baie mooier as hierdie een wat die self opgeslaan het. The greenhouse conditions yielded slightly better results, and Rika then tried to propagate the plants in situ, and so it seems that the propagation of wild rooibos is very difficult. We initiated a process of quarterly workshops where every 3 months we would host, together with the Hayveld Co-op, a workshop for any member of the community who was interested to come and share their insights about what the weather had been, what its impacts had been, and then also to discuss, to explore, what did that imply? If, for example, the long-term forecast said it's likely to be hotter and drier, what should we as farmers do to make our production system more resilient? Daar is baie gepraat en gesels en na oplossings gekyk hoe om die veldteeproduk te bevorder en te vermeerder. Het is baie ongemakkelijk om dit mekaar te maken, want kijk nou waar. Baie van ons glo mos dat as jy veldtee brand, dat eintlik die ideale ding is vir sy voortplanting. En toe het ons nou die proewe hier gedoen, Ja. waarvan die plantjies, as jy eens gaan kyk hier op die plot, dan kan jy mos nou sien dat dit is waar. Ek meen, dat is vir sy voortplanting baie belangrik, brand. Want sou jy nou nie gebrand gewees het op die plot nie, sou jy nie so baie veldteeplantjies gewees het nie. Dat is ongelooflik hoe baie tee hier is. Kyk jy die hoeveelheid plantjies is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is ongelooflik. The fynbos is one of the world's biodiversity treasures, and it's under threat. Its unique ecosystems need fire to regenerate, but are also damaged if fires occur too frequently. In the fire trials, we're monitoring not only the regrowth of the older rooibos plants, but also the germination and growth of seedlings of all the fynbos species. This will give us insight into how to manage the biodiversity in a more sustainable way. In the face of changing climate, small-scale farmers in the Suid Bokkeveld are trying to adapt their farming practice to accommodate these more extreme events that are likely to come their way. Very often we think of adaptation as meaning technical solutions. Husbanding wild rooibos is a technical solution to a physical problem of changing climate. At the heart of successful adaptation is the farmer, and the farmer's ability to recognize what's happening climatically and in the bigger context to adapt his or her practices in a way that makes them more resilient. So adaptation, successful adaptation is about people, not things.
Ons is nogal 'n unieke spul, maar baie goeie mense met 'n baie warm hartklop vir almal.